And now, Joy will introduce our next speaker. So for our next speaker, we have Zaskia Putri. She is a personal injury lawyer, currently working at Herman Law Group. Jadi setelah mendengarkan sharing dari Zaskia Putri, teman-teman mungkin ingin menonton Worth yang merupakan film di Netflix. Film ini basically berkisah tentang pengacara yang membela victims of the 9/11 attack on the World Trade Center. Jadi pada dasarnya Zaskia memiliki alur kerja yang mirip dengan para pengacara yang ada di film itu. As a matter of fact, Zaskia has also defended the Lion Air and Sriwijaya Air victims. So let's hear more from her. Thank you. Okay, thank you. Alright, so seperti yang tadi Tita sebutin di awal, di request untuk presentasinya pakai bahasa Indonesia, which I'm very glad karena jarang-jarang ngomong bahasa Indonesia di sini. So let's dive in. Ya, jadi mungkin untuk sebagai pembuka, let's start with, sorry campur-campur jadinya, it's okay. Let's start with who am I? Siapa sih Zaskia ini sebenarnya? Why am I here? Dan kedepannya saya harap ini bisa kita sama-sama bisa saling menginspirasi dan saya bisa terinspirasi dari teman-teman dan teman-teman bisa terinspirasi dari kita dari cerita saya, Tita dan Mas Tio nanti. To start with, so I graduated dari Faculty of Law University of Indonesia itu tahun 2013. Dan setelah itu saya lulus ujian advokat di Indonesia, itu nama organisasinya Pradi. Jadi kalau di Amerika itu namanya Bar Exam. Itu tahun 2016. Tapi sebelum saya lulus itu saya udah bekerja di law firm, corporate law firm di Jakarta di daerah SCBD itu dari tahun 2013, dari semenjak lulus sampai 2017. Nah, mungkin teman-teman beberapa ada yang bertanya, kenapa sih baru lulus tahun 2016? So, di Indonesia itu menurut Undang-Undang Advokat, seorang baru bisa disumpah menjadi advokat ketika dia minimal berusia 25 tahun. That's why pada tahun 2016 ini saya baru turn 25, jadi di situ saya baru bisa disumpah, tapi lulus ujian advokatnya sudah sekitar 1 atau 2 tahun sebelumnya. And then 2017, I decided to go to Seattle untuk pursue LLM, untuk pursue Masters of Law. Nah, saya LLM itu dari tahun 2017 sampai tahun 2018 di University of Washington School of Law. Itu ada di Seattle di Washington. Nah, setelah lulus 2018, tahun 2019-nya saya ikut bar exam dan saya lulus bar exam itu di tahun 2019 summer. And then dari tahun 2019 dan dari tahun 2019 sampai sekarang saya practice personal injury law di Washington State. Mungkin di Indonesia belum banyak ya, if anything, kalaupun ada belum banyak personal injury lawyer gitu. Cuman nanti saya bisa jelasin juga apa sih yang personal injury lawyer itu lakuin sebenarnya. So just looking at this timeline, I think there are at least two different angles, two different perspectives yang bisa dilihat. So probably some people might think, wow, kok kayaknya mulus-mulus aja ya dari lulus kuliah, habis itu kerja, dapat pradi, pindah ke Amerika, kuliah lagi, lulus lagi, kerja lagi gitu. But there is a catch to it, which I will explain later. On the other hand, juga mungkin teman-teman bisa lihat di sini bahwa to be where I am right now, which is only the beginning of everything, it's only started 2019. It took me 10 years to get here from 2009. So see, this is not a short journey at all, with all the ups and down and down. So, and then I will explain about that more
later as well. And so mungkin teman-teman ada juga yang mempertanyakan kenapa sih why are you doing this, kayak udah repot-repot, udah di Indonesia, udah lulus kuliah, udah kerja juga, terus harus pindah ke Amerika, terus ulang lagi bar exam gitu kan. So for me, you know, sometimes life is more than just a paycheck. It's more of like a purpose, and for me, purpose is something that I do beyond the working hours, beyond 8 to 5 p.m. You know, it almost feels like sesuatu yang bisa bikin saya tuh get out of bed in the morning. Karena mungkin teman-teman di sini juga bisa relate bahwa in life there are good days and there are bad days. You know, on our good days, sure, we can just be hunky-dory and do all our activities, but what to do when we have bad days? Everybody has problems in life, and for me, it's that purpose that keeps me going. So I feel like at the end of the day, we all have it inside us. We just need to listen to that voice inside ourselves and follow it. You know, so if you look at the picture here, waktu tahun 2013, way back in the day, this is me. More than 10 years ago, saya sudah aktif berorganisasi. Di sini kalau ini Leo Club, so I was the district president covering 13 clubs throughout Indonesia. It's part of Lions Club organization. So I was already, enjoying helping people a lot. But at the time, I didn't really think that as something, I just loved it. It was not my job. I didn't get paid for it. I just did it. And selanjutnya, setelah saya pindah ke sini, ke Amerika, habis itu saya ambil bar exam dan saya lulus bar exam dan practice personal injury law, I feel like semuanya itu coming together. There is a silver lining to it, kayak semuanya tuh mulai kelihatan titik terangnya gitu. Pertama, what I do right now. Tadi yang udah saya mention di awal bahwa saya adalah seorang personal injury lawyer. Jadi tugas utamanya personal injury lawyer itu di Amerika adalah kita mewakili korban atau keluarga korban apabila korban yang cedera itu meninggal untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi yang wajar dan adil untuk mereka. So it really does help them. Dan terutama sekarang saya mewakili 46 keluarga korban untuk Lion Air dan 17 keluarga korban untuk Sriwijaya Airlines. Saya bertemu langsung dengan para keluarga korban. Saya dengar cerita mereka karena itu data-data tersebut yang kita pakai untuk bernegosiasi dengan Boeing. Dan benar kata Joy tadi bahwa movie Worth di Netflix itu sedikit banyak menggambarkan pekerjaan kita, bahwa at the end of the day, nobody, not your lawyers, nobody can bring back the dead people, but our job is to help you move forward with your life, to help you to make sure that your kids go to college, to make sure that you are well in the future. So that's our job. And I feel it feels very, very fulfilling for me, first as a human being, and second as a lawyer, to be able to do that, to actually membantu. I get paid for helping people. So that's why I call it silver lining. Everything is coming together. And then on the side, karena saya masih mau stay connected to my home country, Indonesia, saya punya project namanya Afrina Fellowship. Afrina itu nama ibu saya. So every year, for the last 2 years, saya kasih fellowship untuk teman-teman di Indonesia yang berkuliah di luar Jakarta, kalau bisa di rural area. Supaya itu saya lakuin setiap saya ulang tahun. So I feel like I'm still helping people back home gitu. And then
I'm so looking forward to the future gitu. Kalau tadi Pak Andre bilang itu sudah saatnya pemuda Indonesia pada nanti ya 2045, right? Pada saat kita 100 tahun bisa lebih lagi gitu, bisa berkontribusi lebih lagi. I'm so looking forward to it karena saya sangat setuju bahwa memang this is it, this is our moment gitu. Kita bisa menjadi jembatan antara dua negara, Indonesia dan Amerika, and I'm so glad I've been able to do that. But not a lot of people know, nggak banyak orang tahu gitu apa sih yang terjadi behind the closed door, karena apalagi kalau di sosial media kan kayaknya yang kelihatan bagus-bagusnya aja, achievementnya aja, nggak banyak orang yang tahu apa sih yang terjadi di belakang sampai seorang Zaskia bisa menjadi dual license lawyer di Indonesia dan di Amerika gitu. So melalui webinar ini saya jarang-jarang share tentang ini karena I don't think people care. Tapi melalui webinar ini, I'm willing to share. Hi, I'm so sorry. Where did you guys lose me? I think really just your story about the representing. Oke, jadi baru slide pertama ya. Silver lining, yep, silver lining. Oh, silver lining. Okay. Wow, that's. I am so sorry. Sorry Saskia, mungkin mesti di speed up sedikit. Sorry, waktunya soalnya tinggal sedikit. Yeah. Okay. Hold on. Okay. Here. Okay, tadi silver lining ya. Okay. Bisa kedengeran jelas kan ya sekarang? Bisa. Oke, ya, so kita langsung aja ke tadi udah di sini silver lining, kita langsung aja ke what's the catch. Karena tadi mungkin apa ya, udah cerita silver lining kok kayaknya semuanya coming together gitu, tapi kita kadang nggak tahu apa sih yang terjadi di balik itu semua, what happened behind the closed door gitu, dan kadang itu semua nggak diceritakan di sosial media gitu. Jadi saya ceritakan sedikit di sini. Jadi timeline sebagai international student. Terutama international student, LLM student di University of Washington. Nah, tahun 2017 mulainya, itu 9 bulan programnya. Setelah itu di Amerika itu ada program namanya OPT, Optional Practical Training untuk international student, di mana kalian bisa kerja selama 1 tahun tanpa izin kerja. Tapi catch pertamanya di sini adalah kalian harus dapat kerja sebelum 90 hari setelah license itu keluar. So this is the first anxiety already over here. And then sebelum OPT period itu selesai, kalian sudah harus punya work permit untuk bisa continue staying in the US. So this is another anxiety. Karena kalian harus dapat sponsor dari kerjaan yang mau sponsorin work permit kalian dan segala macam intricacies-nya gitu. Nah, di sini fun part-nya. Jadi foto yang kalian teman-teman tadi lihat di salah satu slide pertama di mana saya lulus bar exam, itu bukan bar exam pertama saya. Itu bar exam saya yang kedua, karena bar exam saya yang pertama itu saya fail. Dan saya tahu saya fail itu bulan April 2009, di mana saya juga dapat telepon dari rumah. Mama saya telepon saya, and she let me know that she was diagnosed with cancer. So I don't know what to do, tapi akhirnya saya decided untuk coba bar exam lagi, dan saya lulus di bulan Juli 2019. And then saya mendapat kesempatan untuk bisa pulang ke rumah 2 kali lewat business trip saya, dan saya balik lagi ke Amerika itu bulan Maret tahun 2020, di mana itu lagi parah-parahnya COVID. Dan bulan Juli 2020 di tengah-tengah COVID, ibu saya meninggal. Dan di situ saya nggak bisa pulang karena mungkin buat teman-teman yang di US tahu bahwa pada saat itu US immigration regulations were very uncertain. Kecuali mungkin kalian citizen atau green card holder, kalau kalian leave the country at that time ada risk untuk nggak bisa balik lagi gitu in the middle of COVID. So long story short, pada saat ibu saya meninggal, I was stuck here. I couldn't go anywhere.
So that's the price that you pay for these things that you have, right? Dan pada saat itu juga work permit saya, H1B saya masih pending, jadi saya nggak bisa pulang karena I don't want to risk myself. Dan you know, one thing about being someone out there, about you know, trying to fulfill your dreams and achieve your goals, not a lot of people will understand your journey, and that's okay. Karena even di case saya, some families don't even understand gitu. Why are you not home? Just go home, you know. It's not as simple. Tapi nggak bisa gitu dijelasin ke mereka. So, you know, moving forward to a year later now, that I sometimes I tell myself, before I moved to the US, I feel like my dreams were too high. It's almost impossible. But now I wake up knowing that I'm living my dream, my American dream, and with all the price that I have to pay. And you know, nggak tahu tadi saya keputus atau enggak pada saat saya menjelaskan, tapi saya sangat bersyukur sekali bahwa sekarang saya bisa mewakili para keluarga korban di Indonesia melalui kecelakaan pesawat Lion Air dan Sriwijaya Airlines, sesuatu yang saya bisa menjadi jembatan antara Indonesia dan Amerika pada kasus tersebut, seperti itu. Nah, jadi sekarang saya melakukan hal tersebut. Tadi saya sudah jelaskan kasus terbesar yang saya handle, dan saya juga punya Afrina Fellowship. It's named after my mother. Tadi mungkin sempat keputus ya pasti tentang Afrina Fellowship. Dan don't forget to have fun, karena you know, we're all human. At the end of the day, it's not only your career that matters, it's not only the paycheck that matters, but it's also like your family, your friends, and your loved ones, right? So yeah, and sebelum saya tutup, mungkin saya mau share sedikit tentang doing business in the middle of pandemic. Seperti yang teman-teman tahu, mungkin di Amerika sekarang lebih dari 50% orang work from home, if not hybrid. So I think we need to be able to adapt fast with technology. That also means to make sure our online presence is current and presentable. Di Indonesia nggak tahu apakah udah balik lagi WFO atau masih WFH, tapi di Amerika, khususnya kantor saya, kita masih WFH dan hybrid. Kadang kita ke kantor. So, you know, make sure di sini saya punya beberapa review dari klien-klien yang pernah saya handle. Itu reviewnya itu ada di Google dan segala macam. Jadi ketika orang-orang lihat saya online, mereka tahu apa ya, kinerja saya seperti apa waktu saya representasi mereka. So I think to conclude the takeaways is that tadi saya cerita sedikit. I don't know. I talk a lot about my bar exam at first and my mother's passing. Tapi mungkin tadi ke-cut video Zoom-nya. Jadi yang saya mau share ada 2 poin. Jadi tentang bar exam itu sendiri, it is very difficult exam. I think the most difficult exam that I've taken in my life. Sangat susah. Itu 2 hari, 1 harinya 6 jam. 1 harinya itu hari pertama ada 200 soal, multiple choices. Hari kedua itu 6 jam, 6 essay questions. It's so difficult. It's 17 subjects in law. Tapi at the end of the day, it's not the exam that I learned out of it. Sure, anybody can pass the bar exam. Tapi beyond that, how I conquer myself, my laziness, my negative thoughts, and everything. So I learned that a lot from the bar exam. Dan tentang ibu saya meninggal, saya belajar bahwa I told you I was stuck in the US. So saya belajar bahwa at the end of the day, there are a lot of things in life that you cannot control, no matter how well you plan them to be. So just have faith in life. And yeah, speaking of the breakthrough, I think at the end of the day, it all starts with the man in the mirror. It all starts with you, because you have everything within yourself. So thank you. Thank you, Zaskia, for sharing your inspiring story with us. Just a reminder, teman-teman juga boleh connect with her on LinkedIn, because I think she's more than happy to connect with each of you. So Zaskia, we actually have some question
from our participants. So our first question is, it's from Raras. Apa yang membuat Zaskia tetap berpikiran positif meski sering berhadapan dengan orang-orang yang terdampak musibah? That's actually a very good question karena nggak banyak orang yang nanya tentang itu. Jawabannya adalah nggak gampang. Karena waktu saya visit korban-korban ini di Indonesia secara langsung, kita tinggal di Hotel Fairmont di Jakarta salah satunya, dan Hotel Fairmont is very comfortable, tapi the first 3 or 4 nights saya nggak bisa tidur nyenyak karena saya selalu terbayang-bayang sama cerita para korban ini kan. Tapi yang tadi saya nggak tahu keputus apa enggak, tapi this is something that I try to think. My perspective is that nobody can bring back the dead people. Nobody can bring back the death. What I can do as their lawyer is to make sure they get well compensated. Kita bisa bantu mereka untuk bisa sekolah ke depannya, untuk bisa mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Jadi cara saya untuk bisa mempunyai pikiran positif itu adalah dengan memikirkan apa sih yang bisa saya contribute ke keluarga-keluarga korban ini. Seperti itu.